पिंदी की देखे दबा एटा करना से गोटे एटा एटा केते थिला एटा से 13 ग्राम थिला देखि दियंतु 13 ग्राम थिला केम दुसची आ गोटे दियो जोटा आपण देखिथिले आपण ताको मैच करंतु बर्तन आगो पछ एटा भी गोटे थिला लेहर सेट आमे देखिथिले एटा ओजन केते कहबन 24 ग्राम 900 एटा केते ग्राम ए देखो परे कहि दो एटा केते केम दे हिची देखो एटा 35 ग्राम खाली ओजन टा देखि देता 18 ग्राम 880 18 ग्राम 880 अछि देखो रेट आपण त परे हिसाब करिवे हमें कहि देछु सब सीरियल रे अछि 460 हां ए देखो केते 27 ग्राम 34 840 34 840 देखो पारु पर्यंत साहाय्य करचंदी दामिनी मैडम पूरा नुआ ड्रेस पिंचंदी नुआ यूनिफॉर्म समस्त पिंदे छंदी दुकान को आसले पूरा नुआ नुआ लागिवो आ एटा दाम केते पड़िवो 2,78,000 2,78,000 टंका पड़िवो 2,78,000 टंका पड़िवो आकु भी मैडम पिंदी की देखेबे से पुरानाटा मु देखेनी देखंतु देखि दियंतु ए पुरानाटा केमते दुसचे एटा क्लास लागुच एटा 1,47,000 टंका रो ये होची रानी हार नमस्कार नमस्कार आओ मैडम आज पूरा नुआ ड्रेस देखंतु पूरा नुआ यूनिफॉर्म आ नुआ नुआ सामान बार कर देछन ना कोन मानिनी आगे हैं दामिनी आज पिंदी की देखेबो हैं आज जोडा को देखेबा हमें आपन को दामिनी मैडम प्रॉमिस करछन जे से पिंदी की भी देखेबे ए सब जिंसटा कोन मणिपुरी आगे मणिपुरी देखंतु आज सुना रेट अछि केते 66490 66490 सुना रेट बढ़ुची केमती बढ़ुची मैडम हु हे की बढ़ुची ना नहीं हैं हु हे की बढ़ुची हमर गोटे कथा अछि बुझो कि न बुझो पढ़ो गीता आपन को दरकार थाउ कि न दरकार थाउ किनो सुना कना सुना उची किनिबे जदी आपन एटा गोटे इन्वेस्टमेंट आपन को दरकार थाउ फंक्शन थाउ न थाउ पर्व परवाणी थाउ न थाउ जेते बेले भी मौका देखुचंती डिजाइन पसंद होची किनि के रखि दियंतु आपन एमती रखि दिबे जेते बेले इच्छा हो पिंदी की जिवे आ संपत्ति बड़ी बड़ी जाउथो ना कोन आज देखेबे हमें आपन को रानी हार देखेबो आपन को कथा अनुसार देखेबो आ जोटा देखैछु हमें आपन को लक्ष टंका रु आरंभ करी के रानी हार देखैछु ऊपर को केते जिवो मो कहि परिबे ना कोन लक्ष टंका भीतर आसीबो तो लक्ष टंका भीतर आसीबो आ ऊपर को केते जिवो आपन लास्ट पर्यंत देखो आरंभ कर दबा पुनी थरे जणैबा नमस्कार सारे सनी सा सरे सनी सा करे सनी सरे सनी सा सरे सनी सा करे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सरे सनी सा सरे सनी सा सरे सनी सा करे सनी सरे सनी सा सरे सनी सा करे सनी पदनी सा धनी सरे गरे गरे सा सरे सनी सा ये देखंतु हमर गुलगुलिया रानी हार गुल्लू गुलिया जदि दुकान को किए आसवे पचारे मैडम जे गुल्लू गुलिया रानी हार अच्छी तुम एटा देख मन रहिबो हाँ मन रहिबो एकदम गुल्लू गुलिया आपनकर पूरा एकदम नुआ बहु पई अछि देखंतु बहुत कम वजन रे डिजाइन भी देखंतु पूरा पाखरु मो देखौची मु आशा करूची आपन को निश्चय डिजाइन उडा को क्लियरली देखा जिवो ओजन कहले केते 13 ग्राम 13 ग्राम 13 ग्राम दाम पड़िबो लाखे लक्षे लक्षे मु कहिदिल ना लक्षे टंकिया रानी हार देखिबो আজি आपन को हमें ए लक्षे जदी आपन एटा 2 वर्ष तळे किनी थांते आ दाम 60,000 टंका आइ थांदा अति बेसी रे आपन 2 वर्ष डेरी कर देले दाम लक्षे गला आ आज जदी ताको छाडी देबे किनिबेनी ताले आउ 2 वर्ष भीतर दाम 1.5 लाख कि 2 लाख टंका हे जीवो तो जदि टंका इन्वेस्ट करियार अछि आपण इंडिया किनि की रखि दियंतु अब 22 कैरेट सुना एटा 22 कैरेट सुना हॉलमार्क हां 100% एक्सचेंज वैल्यू दोचो दोचो तो ठीक अछि देखो एटा आउट दियो देखिबा अच्छा कहि देले लोक माने पिंदी की देखिया पे देखेबा
ଖାଲି ହାତରେ ଧରିଦେଲେ ହବ, ପୁରା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପିନ୍ଧି ମୁଁ କହିବା ସରିଲା ବେଳକୁ ପିନ୍ଧି ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ହାର କେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପଛପଟେ ଆପଣ ଚେନ୍ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଚେନ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସୂତା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ସୂତା ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କେମିତିଆ ସାଇଜ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେୟାର ରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ହେଭି ଓଜନ ଅଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ, 20 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ। 24 ଗ୍ରାମ 900। 24 ଗ୍ରାମ, ଏ ତ ବହୁତ ବଢିଯିବ ରେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ସୁନା କିଣିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଇଟା? 1,93,000। 1,93,000, 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ପଡିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତ ଦବ ନା ତୁମେ? ଦଉଛ ତ? 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ରେ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆଉ ସୁନା ରେଟ୍ ଅଛି 65,490, 66,490। ବଢି ବଢି ଯାଉଛି ସୁନା ରେଟ୍, ହୁ ହୁ ହେଇକି ବଢୁଛି। ଡିଜାଇନ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କହନ୍ତି କ୍ଲାସିକ ଡିଜାଇନ, ପୁରା ବାଛି ବାଛିକିରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାମ ପଡିବ 1,97,000। 1,93,000। 1,93,000। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଏଇଟା ବି ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଦେବେ ମ୍ୟାଡାମ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା? 18 ଗ୍ରାମ 840। 18 ଗ୍ରାମ 840। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିଲେ ସିନା ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସାଇଜ ରହୁଛି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ କହିଥିଲେ କି? 18 ଗ୍ରାମ 18 ଗ୍ରାମ 840। ଦାମ ପଡିବ 1,47,000। 1,47,000। ଏଥିରେ ପେନ୍ସିଲ ମିନାର କାମ ହେଇଛି, ସ୍କୋୟାର ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ଅଛି, 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଅଛି, ହଲମାର୍କ ଅଛି। ମିଳୁଛି ଏଟା କୋଉଠି? ସମ୍ବଲପୁର ଜ୍ୱେଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ସମ୍ବଲପୁର ଜ୍ୱେଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ, BSS ମାର୍କ ସମ୍ବଲପୁର। 20 ବର୍ଷର ଦୋକାନ, ଦୋକାନର ନାଁ ହଉଛି ଜ୍ୱେଲେରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଅଳଙ୍କାର ଦୁନିଆ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସୁନା କିଣିବେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରିଲାଏବଲ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ, ଯାହାର କି ସହରରେ, ସମାଜରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିବ ନା କଣ ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାମ ହେଲା 2,78,000। ନା, ନା, 1,47,000। 1,47,000। ପେନ୍ସିଲ ବିନା କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। 1,47,000 ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ବି ଦେଖେଇବେ। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି? 35 ଗ୍ରାମ 600। 35 ଗ୍ରାମ 600। ଏଟା ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ୟାଟର୍ନ ର ଅଛି। ଏଟା କୋଉ ଡିଜାଇନ ରେ ଯିବ? ଟ୍ରାଡିସନାଲ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରେ ଯିବ, ଫ୍ୟାନ୍ସି। ଫ୍ୟାନ୍ସି ରେ ଯିବ। ଏଟା ନାଇଁ, ଝରା ଅଛି, ଜର ଜର ହଉଛି, ଜର ଜର ହଉଛି। ଆଜି ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡାମ। ପୁରା ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦାମ କେତେ ପଡିବ? 2,78,000। 2,78,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ। 2,78,000 ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଆକୁ ବି ମ୍ୟାଡାମ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବେ। ସେ ପୁରୁଣାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇନି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପୁରୁଣାଟା କେମିତି ଦିଶୁଛି। ଏଇଟା କ୍ଲାସ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା 1,47,000 ଟଙ୍କାର ଇଏ ହଉଛି ରାଣୀ ହାର। 1,47,000 ଟଙ୍କା ତ? 1,47,000 ଟଙ୍କା ରାଣୀ ହାର। କେତେକି ସାଇଜ ରହିଛି, କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧେଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି 2,78,000। ସେଟା 1,47,000, ଏଟା 2,78,000। କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ମତେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ସାରିଦେବା, ତାପରେ ଦେଖେଇବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ସେଟା ବେଟର ହବ ନାଇଁ କି? ହଁ, ସେଇଟା ବେଟର ହବ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ପିନ୍ଧିକିରି ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖେଇଦେବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ତ ଆପଣ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ କୋଉଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ ରେ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲ କେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଲାଣି ମୋର। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ? ନାଇଁ, ଦେଖିଲ ହଟ୍ ସେ କହିଦେଲେ। ଭାବିଲେ 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 କଣ କହିବେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ନାଇଁ। ଅଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି କାଳେ। ଚକଚକ କରୁଛି, ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ ବି ଅଛି। କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା? 27 ଗ୍ରାମ 410। 27 ଗ୍ରାମ 410। ଏଥିରେ ମିରର ଫିନିशिଂ ବି ଅଛି।
डायमंड कोटिंग लगे शाइनिंग मारे डायमंड कटिंग लगी शाइनिंग मारची आपनको मु बहुत पाखरु देखिया जाउछ एटा दाम केते पड़ियो केते 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 ना पड़ियो 2,14,000 2,14,000 टंका पड़ियो ओजन अछि 27 ग्राम 410 27 ग्राम 410 रखी दियंतो मु आपनको एका संगे पिंधे गिरी देखे देबी ये देखो एटा केते ग्राम 34 ग्राम 840 34 ग्राम 840 एटा केरली पैटर्न रे जीवो दुबई दुबई माय गॉड ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ଦୁବାଇ ଯାଇକିରି କୋଟେ ସୁନା କିଣିବେ ବୋଲି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠି ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଇଯିବେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପାଇଯିବେ ଯଦି ପାଖରେ କୋଉ ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ଦେବଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ସୋନପୁର ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ ଏଇ ଦୁବାଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ପଳେଇଯିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଫାଇନ କାମ ହେଇଛି କାମରେ ଆପଣ ଖୁଣି ପାରିବେନି ଏକଦମ ଫିନିସିଂ କାମ ହେଇଛି କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଟା 34 ग्राम 860 34 ग्राम 860 ये होची दुबई डिजाइन 34 ग्राम 860 क्लासिक अछि दाम केते पड़ियो 2,72,000 2,72,000 टंका पड़ियो 2,72,000 टंका पड़ियो आ गोटे दियो आ गोटे आसीगला ये तो बहुत हल्का अछि 31 ग्राम 940 ଅଛି केते 31 ग्राम 940 हां किंतु जेमता देखा जाउची ता ओजन अनुसार हल्का अछि ये चेन टा भी देखो केमती देख चेन केमती पूरा आपन को से पिला दिन रो कथा मन पड़ी जोटा मिठाई खाउतिले आपन आपन खाउतिबे कि नै आपन केबल को स्कूल नथिला तो आपन इंग्लिश मीडियम रो पढ़तिबे आम बेल को जो स्कूल छुट्टी होतला खाई छुट्टी हम ताकू कसु दौड़ी दौड़ी के जासु दुकान रे 10 पैसा रो चॉकलेट किनु 4 जन पीबू सेमटा चॉकलेट है जेटा ओ चॉकलेट पीमु कहली खाइमु ये सेमती स्वीट स्वीट मेमोरी अपन को आजो ये की डिजाइन जीवो बॉल डिजाइन गोल्ड डिजाइन बॉल हैं राजकोट बॉल डिजाइन राजकोट गोल्ड डिजाइन हैं बॉल डिजाइन देखो तो मु जानि परनी वो हसचंदी मत उपहास करचंदी हां ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା କହିଦେଲି ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ବଲ୍ ଡିଜାଇନ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ ଏଟା 2,49,000 2,49,000 ମାନେ 2,49,000 रुपीस एटा भी पिंधेकी देखिबो आपण अपेक्षा करंतो लास्ट पर्यंत आउट दियो 38 ग्राम 420 38 ग्राम 420 ये हेची डिजाइन 38 ग्राम एटा को डिजाइन जीवो लेहर लेयर रे अछि लेहर सेट बढ़िया लागजी हो ताको पिंदिला पर डिजाइन सुंदर लागबो पिंदिला पर देखिबे बर्तन पिंदी की भी देखिए दो आपन को हम केमते आइची दाम केते पड़ियो एटा 3 लाख 3 लाख टंका आसिला 3 लाख टच कला लाख टंका रु केते बंद जीवो मु कोइ नथिले 3 लाख टच कला केते बंद आपन देखिबे अपेक्षा करतांदो आउरी आगो को चलंदो की सुंदर हेची एटा देखले तो 3 लाख टंका पड़ियो एटा एमती पिंधिबे ना आपन को एमती खाली हाथ मारिया इच्छा हो आउट दियो एटा एटा ओटा ओजन अछि बहुत ओजन छी ओटा 56 ग्राम 410 केते 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 56 ग्राम 410 56 ग्राम 56 इंच 56 ग्राम 56 ग्राम पूरा मोदी जेमती पावरफुल अछि आपण भी सेमती पावरफुल हे जिवो ये 56 ग्राम रो सुना पिंदिले पछपटु भी देखि दियंदु आ दाम केते पड़ियो मु कहूची आपण को 4,40,000 4,40,000 टंका आपण जदी नेकलेस पिंदिबे बा नेबे घरे रखिबे पावरफुल हेबे कि नहीं कहंतु आपण एटा को जदी नेबा पई चाहू चंती मु कहूची आपण मझरे मझरे आसी किछि किछि सुना किनि दियंतु 5 ग्राम रो मुदीटा किनि दियंतु 10 ग्राम रो चेनटा किनि दियंतु रखि दियंतु जेतेबेले इच्छा हो 56 ग्राम रो किनिया पे ताको देगिरी एक्सचेंज करिके नहीं जीवो 100% एक्सचेंज वैल्यू दोछन माने एटा कोन एटा मणिपुरी डिजाइन एटा भी पिंधे की देखिबो हम अपेक्षा करतांदु केमते दुसिबो तापर आपण कल्पना करिवे एटा मिलुची ज्वेलरी वर्ल्ड
BSS मार्क संबलपुर संबलपुर ये असला ये 33 दुबई 960 पैटर्न 33 दुबई पैटर्न ग्राम तो 960 आगे दुबई पैटर्न ये पूरा अरब राजकन्या भଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣ ଏଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ କହିବ ମୋତେ ତେଲ କୁଆଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦିଅ କେମିତି ହେଇଛି କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିରର ଫିନିशिंग ହେଇଛି ଏଟା ଓଜନ କେତେ ଅଛି 33 ग्राम 960 33 ଗ୍ରାମ 960 ଏଟା ମୋ ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପିନ୍ଧିକିରି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦାମ ପଡ଼ିବ 2,65,000 2,65,000 ବହୁତ କମ ଦାମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଅଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଟା ପୁଣି ଫରେନ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଦୁବାଇର ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା 32 ग्राम ଏଟା ମଣିପୁରୀ ଡିଜାଇନ এটা ওটা কেমতি আছে লটকন লাগিছে দেখুন মণিপুরি ডিজাইন আছে ওজন আছে এটা 32 ग्राम 60 मिली 32 গ্রাম 60 মানে এটা স্ট্যান্ডার্ড আছে পুরা আর দাম পড়িব 2,50,000 2,50,000 তো আজ আপন দেখিলে আপন দেখিବାକୁ যাଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଦେଖିବେ ରାଣୀ ହାର ब्यूटीफुल राणी हार माइंड ब्लोइंग राणी हार फैंटास्टिक राणी हार ये बॉल गुड़ाक सब देखु मु देखा आपन को भरपूर चेष्टा करुच्चे डिजाइन गुड़ाक कहीं जानते आपन जदि वीडियोर शेष पर्यंत जाउचंती आ देखुचंती आ एते समय धरिकी सुना देखिले आपन को दृष्टि शक्ति भी बढ़ीजिवो कना एमती चकचक जिनस आपन जतले देखिबे ना आपन को दिमाग रे गोटे प्रभाव पकेबो और लक्ष्मी तो आपनकर आसीबे तापर सरस्वती भी आपन प्रति सत्य सदय होगी रहिबे कना आपन सदाबेले ज्ञान आहरण करिवे सुना दाम केते अछि सुना रो इकोनॉमी सहित कौन संपर्क अछि राष्ट्र सहित कौन संपर्क अछि से सब बुझी जाई परिवे नले इंटरेस्ट करिवे मते बुझेबे कमेंट रे दाम पड़िबो एटा 2,50,000 बकर बकर होउछ रागी जाउछ एटा केते ग्राम 28 ग्राम 740 28 ग्राम 740 ब्यूटीफुल है ब्यूटीफुल एटा ट्रेडिशनल रे जीवो हां देखला ट्रेडिशनल ले जीवो 28 ग्राम 740 दाम पड़िबो एटा 2,24,000 2,24,000 2,24,000 2,24,000 टंका पड़िबो देखो पिंधेले देखिए आपको आउथरे आउरे देख एटा गोटे क्लासिक एची गोटे नवा डिजाइन रही एटा स्टाइल बालिंग पई अछि मीना काम होइछि 31 ग्राम 690 ओजन अछि 31 ग्राम 690 31 ग्राम 690 याको कोन दुबई डिजाइन कहबा देखिले दुबई डिजाइन एठी लटकन लागिछि डबल लटकन लागिछि और दाम पड़िबो 2,47 2,47,000 2,47,000 पछपट्टा भी देखी देता 2,47,000 ये सुना जालीदार काम अच्छी आमर कटक तारकसी काम भी एमती हम ना रूपार जो कर दौरान ना सी भी माइंड ब्लोइंग ब्यूटीफुल 2,47,000 कहला नहीं 30 ग्राम 190 30 ग्राम 190 झालर अच्छी झरा अच्छी एटा पेंसिल मिनार काम होइछि ट्रेडिशनल अछि ना कोन ट्रेडिशनल अछि राउंड शेप रे अछि आ एठी ताबीज भलिया अछि आ भितर खोळ अछि किछि खोळ नै जाली काम अछि पछपट्टा भी देखंतु आपण सुना देखिया पे मु दरकार करछि आपण देखंतु देखिले माइंड फ्री रहिबो केटा पड़िबो एटा 2,35,700 2,35,700
ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ 2,35,700 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ 31 ଗ୍ରାମ 820 31 ଗ୍ରାମ 820 31 ଗ୍ରାମ ଝରା। ଏଇ ଝରା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନ ଖାଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ବି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ହାତରେ ଏମିତି ଏମିତି ଟିକେ କରିବେ, ନ କଲେ ତାର ପଇସା ଅସୁଲ ହବନି। ଏ ଜିନିଷର ଚାର୍ମ ଏଇଠି ଅଛି। ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା 31 ଗ୍ରାମ 820 31 ଗ୍ରାମ 820 31 ଗ୍ରାମ 820 ब्यूटीफुल। और दाम पड़ो एटा 2,48,500 2,48,500। आउट आसीगला एटा टाई सेट। हाँ देखिल, अरे नुआ टाइप रो टाई सेट आसी 35,990 ओम लिखा है अधा ना, एटा पूरा एकदम साइंटिस्ट को ओम तले लटकन लगी टना टनी भी करियो। एटा टाई सेट टाणी हबो। हाँ देखिल टाणी हबो। एटा तलको एडजस्ट करियो देखिला। एटा एमती टाणीबो, गोटे उपरको नबो, केतले तळको नबो। एटा पिंधिबार अर्थ होची से आपनकर टाइम पास करियो। ओजन अछि एटा 35 ग्राम 990 35 ग्राम 990। केते टका पड़ियो 2,81,000 2,81,000 टंका रे आपण टाई पिंधिबे। टाई तो सुनार टाई एटा लेडीज टाई 2,35,000 2,81,000 81,000 ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦେଇଛି କଣ, ଏଠି କଣ ପେନସିଲ ମିନା ଲାଗିଛି? ଆଉ ପୁରା ୟେଲୋ କଲର ଆସି ଯାଉଛି। ସାଇନିଂ ଅଛି, ହାଇ ପଲିଶ ଅଛି। ହାଇ ପଲିଶ ଅଛି ଆଉ ପୁରା एकदम ମାନେ ଚକ୍ 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 କରୁଛି। ଏଟା ମିରର କଟ୍ ଅଛି ନା କଣ? ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଲାଗିଛି ସାଇଡ ରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2,81,000। ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ, ସବୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ খুব ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ, ପିନ୍ଧିକିରି ଦେଖେଇବୁ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇଦବା। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା ସେ 13 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 13 ଗ୍ରାମ ଥିଲା। କେମିତି ଦିଶୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ପଛ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ଲେହେର ସେଟ୍ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ। ଏଟା ଓଜନ କେତେ କହିବାନି? 24 ଗ୍ରାମ 900। ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପରେ କହିଦବୁ। ଏଟା କେତେ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 35 ଗ୍ରାମ। ଖାଲି ଓଜନଟା ଦେଖି 18 ଗ୍ରାମ 880 18 ଗ୍ରାମ 880 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଟ୍ ଆପଣ ତାପରେ ପରେ ହିସାବ କରିବେ। ଆମେ କହି ଦେଇଛୁ ସବୁ 27 ସିରିୟଲ ରେ ଗ୍ରାମ ଅଛି। 460 ହଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ 27 ଗ୍ରାମ 34,840 34,840 ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ 31,940 31,940 ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳକୁ ହସିଥିଲେ ସେମାନେ। କଣ ବଲ୍ ବଲ୍ କହିଲି, ଗୋଲ୍ଡ ବଲ୍ ନା କଣ? ଡିଜାଇନ ଟା କଣ? ଗୋଲ୍ଡ ବଲ୍। हैं कौन 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 गोल्ड बॉल तो हाँ गोल्ड बॉल कहते मु गोल कहतली जे हसले जे 38 ग्राम देखो एटा लेहर कला दियो। ए देखो एटा जो बढ़िया 56 ग्राम 56 ग्राम अछि। 56 ग्राम देखिले 33,960 33,960 33,960 33,960 ଆଉ ଏଟା ମଣିପୁରୀ ର ଅଛି 32 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି 32 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି ଦେଖିଲେ 32 ଗ୍ରାମ 60 ମିଲି ଆଉ କେତେ 28 ଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ କେତେ ଫଟାଫଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଟା କେତେ ଗ୍ରାମ କହିଲ? 37 ଗ୍ରାମ 37 ଗ୍ରାମ ଦୋକାନର ନେବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ବି କରିଦେଇ ପାରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖିବେ 36 ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁ 31 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଏଇଟା
ତିରିଶ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଏକଦମ ସେଟ୍ ଉପରେ ଅଛି ଏଇଟା ଥିଲା 2,81,000 ଟଙ୍କା ନା କେତେ ପଡୁଥିଲା ନାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମଟା କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଇଏ ଦେଖଉଥିଲୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ଜୁଏଲାରୀ ୱାର୍ଡ ବିଏସଏସ୍ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଏଠି ରଖିବା ମ୍ୟାଡମ ହଁ ଜଣେଇଦବା नमस्कार नमस्कार सनि धनि ध प ध प म प प म म ग ग रे सा स रे रे ग ध प म प म ग म ग रे स रे ग म प ध ध नि नि सा स रे स नि सा स रे स नि सा स रे स नि सा रे स नि सा स रे स नि सा स रे स नि प ध नि सा ध नि स रे ग रे सा स रे स नि 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 सा स रे स नि